अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी शहर में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मुझे आप सबको लाहौर में एक ऐसे स्कूल में लेकर जाना है जहाँ अब वो बच्चे भी ख्वाब देखने लगे हैं जिनकी ज़िंदगियों में अंधेरों के सिवा कुछ नहीं होता था। ख्वाबों के इस सफ़र का आगाज़ चुंगी अमर सद्धू में एक दरख्त के नीचे 60 बच्चों के साथ हुआ। ख्वाब बोने वाली डॉक्टर फरादीबा जी, कोई गवर्नमेंट फंडिंग इन्वॉल्व नहीं है, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, कोई कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं है। 2005 से लेके अभी तक हम इसको इनफरादी डोनेशंस पर चला रहे हैं। पहले जैसे जब इसको शुरू किया तो मुझे उम्रे पे जाने का बहुत शौक़ था और ये स्कूल का अल्लाह ताला ने सिलसिला शुरू किया तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि आप मेरे उम्रे के पैसे दे दें, मुझे उम्रे पे नहीं जाना। तो वो जो उस वक्त मुझे 60,000 मिले उससे ये स्कूल शुरू कर दिया था। मैं उस वक्त ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी, बहुत ज़्यादा आप ये समझें ना कोई तजर्बा था ना कोई पैसे थे, लेकिन ये एक पैशन ज़रूर था कि इन बच्चों के लिए कुछ करना है। तो अपना पॉकेट मनी से, घर से कुछ लेके, दोस्तों से लेके इसको शुरू कर दिया। 2008 में जब मुन्नू भाई ने कॉलम लिखा तो लोगों को पता चला कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है। हमने कभी भी किसी से नहीं कहा कि आप हमें डोनेशंस दें, हम सिर्फ ये दरख्वास्त करते हैं कि आप आएँ, आलम बीबी स्कूल को विज़िट करें, इसके बच्चों से मिलें और अगर आपको लगता है कि ये कोई सही काम हो रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं। और यकीन कीजिए कि जब भी लोग यहाँ आए उन्होंने इसको देखा तो वो हमारे साथ जुड़ गए। इस तरह हमारे काफ़िले में कुछ और लोग आए और हम इसको और बेहतर करते चले गए। लेकिन इस वक्त हमारा जो ख्वाब और हमारा जो टारगेट है वो 12 कनाल ज़मीन पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल बनाने का है, जिसका नक्शा बन गया है, जिसका बजट बन गया है और उसकी पहली फ़ेज़ बनाने के लिए हमें 8 करोड़ चाहिए। उसके लिए हम फंड रेजिंग कर रहे हैं और ये यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह वो 8 करोड़ आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। हम पहली फ़ेज़ बना के शिफ्ट हो जाएंगे और फिर जो बाकी 2 फ़ेज़ेस हैं वो भी ज़रूर बनेंगी और ये बच्चे एक बेहतरीन तालीमी इदारे में बेहतरीन सहूलियात के साथ अपने आप को इल्म और हुनर से एम्पावर करके इस मुआशरे में अपना, इस मुल्क का नाम रोशन। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। यकीनन जो फरा की टीम है और जो लोग उनके साथ आए और कारवां बना वो भी लायक़े तहसीन है। फरा के खुलूस और जज्बों की शिद्दत का अंदाज़ा इसी से लगाइए कि 35 स्पेशल नीड्स के बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं। ये काम तो भारी फीसें लेने वाले स्कूल भी नहीं करते। स्पीच का प्रॉब्लम है, स्लो लर्नर है, तो ये वाले बच्चे 25 हमने इसी कम्युनिटी से लिए हैं। उनको हम यहाँ पर खाना खाना सिखाते हैं, वॉशरूम जाना सिखाते हैं, अपने आप को कैसे तैयार करना है शीशे के सामने वो सिखाते हैं और साथ हम उनको स्किल सिखा रहे हैं जिसमें स्टिचिंग है, एम्ब्रॉयडरी है और टॉयज़ बेकिंग है। ये देखिए जैसे इनका ये काम है, तो उसमें हमारा जो मकसद है कि ये बच्चे जिनको घर वाले ये समझ पे कि इन पे कोई साया हुआ है, हाँ या ये अल्लाह लोग हैं, हम इनको स्कूल लेकर आए हैं। उससे ये हुआ है कि एक तो इन बच्चों की सोशलाइजेशन होने से, नॉर्मल बच्चों के साथ इंक्लूड करने से ये काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। दूसरा ये है कि ये सेल्फ सफिशेंट हो गए हैं, अब इन्हें वॉशरूम जाना आ गया है, खाना खाना आ गया है। तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है कि इनको हम स्किल सिखा रहे हैं ताकि ये उस स्किल को इस्तेमाल करके अपने अखराजात खुद उठा सकें और किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। और हमारे पूरी इस कॉज का मकसद ये है कि लोगों को तालीम से, किसी हुनर से एम्पावर करके इस काबिल कर दें कि वो अपने जोगे खुद हो, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए खुद बाइज़्ज़त तरीके से कमाएं। अच्छा, ये कहा जाता था कि लड़कियों को मैथ्स समझ नहीं आता, क्या ये सही है? अच्छा, लड़कियों को समझ आता है? पहले तो कहते थे ये तो लड़कों का सब्जेक्ट है, लड़कियों को क्या करना है मैथ्स पढ़ के? हैं? लड़कियों को पढ़ना चाहिए ना? पढ़ना चाहिए, पसंद भी है, वरना कहा जाता है जी बस बैठ तो जाती है क्लास में, आता जाता कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना? साइंस, ओहो, साइंस में तो
کیا پڑھا ہے کسی نے, کوئی بتائے گا آج؟ چلیے بتائیے. ہم نے اس میں سیلز کے بارے میں پڑھا ہے کہ ہماری انسانی جسم میں کون کون سے سیلز پائے جاتے ہیں. اچھا, زبردست. سائنس پڑھ کے کسی کو کیا بننا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر. ہاں, ڈاکٹر. آپ کو ڈاکٹر بننا ہے. اچھا, اور جی انجینئر. اچھا, اور جی ڈاکٹر. اچھا, کسی نے سائنسدان بھی بننا ہے؟ جی یہی میں پوچھ رہی ہوں. ڈاکٹر. اگر موقع ملے تو کسی کو سائنسدان بننا ہے؟ جی. اچھا, کتنے لوگوں کو سائنسدان بننا ہے؟ او واو, مطلب ان بچیوں کو اگر موقع ملے اور شروع سے ہی ان کے ذہنوں میں تعلیم کی, سائنس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹی سی کلاس میں کتنی بچیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں کہ وہ سائنسدان بننا چاہیں گی. کیا زبردست بات ہے. آپ کو سائنس اچھی لگتی ہے؟ جی. اچھا, گھر میں کوئی تنگ کرتا ہے کہ سائنس پڑھ کے کیا کرو گی, تمہیں تو چولہا اور چکی کرنی ہے گھر میں؟ نہیں, یہی نہیں کہتے کہ تمہیں تو ہانڈی روٹی کرنی ہے, تم نے سائنس پڑھ کے کیا کرنا ہے, ایسے نہیں کہتے؟ اچھا, امی کیا کہتی ہیں؟ کیا کہتی ہیں امی, کیا کہتی ہیں بتاؤ؟ یہ کہتی ہیں کہ آپ سائنس کو چھوڑ دیں, لیکن میں کہتی ہوں کہ سائنس پڑھ کر میں سائنٹسٹ بنوں گی, اور سائنس پڑھ کر ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے جو ہم عام بک سے نہیں پتہ چل سکتا. تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو امیر حرم میں فقیر عجم, تو امیر حرم میں فقیر عجم, تیرے گنور یہ لب میں طلب ہی طلب, تو عطا ہی عطا, تو کجا من کجا. اور اب عالم بی بی کا مینیفیسٹو میں ہے کہ ہم تمام بچوں کو ایکول اپرچونٹیز دیں گے, کسی بھی وجہ سے کسی چیز کو بنیاد بنا کر انہیں تفریق نہیں کریں گے. وہ مسلمان کا بچہ ہے, کرسچن کا ہے, ہندو کا ہے, وہ کسی بھی نسل سے ہے, وہ کسی بھی رنگ سے, وہ کسی بھی جینڈر سے, ہمارے لیے بچہ صرف بچہ ہے, اور اس کے لیے تمام چیزیں برابری کی بنیاد پر یہاں ملتی ہیں. عالم بی بی اسکول صرف ایک اسکول نہیں ہے, عالم بی بی ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر آنے والی جو بچے ہیں ان کو صحت, کھانا, تعلیم, تربیت, کریئر کاؤنسلنگ, سب چیزیں ملتی ہیں. آپ میں سے کس کو میڈم فرح کی طرح بننا ہے؟ او واو, زبردست بھائی, واہ. آپ کو پتہ ہے آپ سب میڈم فرح بن جائیں گی تو کتنے اسکول ہو جائیں گے ملک میں؟ بہت سارے ہے نا, ہر بچہ ایک اسکول بنائے گا, ہر بچہ ایک سارے ہو اسکول جائیں بنائے گا, کتنے اسکول بن جائیں گے, اور پھر کوئی بھی بچہ بغیر تعلیم کے نہیں رہے گا, ہے نا. واہ, زبردست بھائی. یقیناً فرح جیسے چراغ جلیں گے تو اندھیرے چھٹیں گے, روشنیاں پھیلیں گی. ہوتے ہیں. اچھے دو چار لوگ بھی مل جائیں تو وہ بہت بڑے لشکر پہ بھاری ہوتے ہیں. اسی طرح اگر اخلاص والے اور واقعی خدمت خلق والے لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں اپنی کیپیسٹی میں, وہ فائنینشلی ہے, وہ ٹائم دے سکتے ہیں, وہ کچھ اسکل شیئر کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں تو وہ ہمارے اس میسج کو جہاں بیٹھے جن سے ملے ان کے ساتھ شیئر کریں, تو ہم یقیناً وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈل اسکول بنا سکتے ہیں جہاں سے نکلنے والے بچے نہ صرف امپاورڈ ہوں گے, انڈیپینڈنٹ ہوں گے, بلکہ بہترین انسان ہوں گے, اور اس ماڈل کو مختلف جگہوں پر لوگ اپنی استطاعت میں ریپلیکیٹ کر سکیں گے. مستقبل کو تھامنے کے لیے آپ بھی آگے بڑھیے. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. خدا حافظ.